Namaskar, this is Nyamika and welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. And after so long, finally I'm doing a haul. And yes, definitely a collective haul habo. Bahut din hoy gol haul video kora nasilu because bahut din shopping o kora nasilu. And finally bahut dinor moi Nykaa po shopping olop korisu. As you can see, it's a huge box, but don't worry, imanu ekhopa products nai. And logote aru ketaman bostu moi order kora asile, so I thought of sharing with you guys. So without wasting more time, let's start the video. So guys, let's start my haul. But before I start the video, I just want to tell you ki jiman khini products or links ase gute khini description box ot thakibo, so apnaloke definitely check out koribo pare. Gute khini description box ot link bur properly moi dei dim. So let's start with my Nykaa haul. So jehetu dekhise, but yes, definitely eta kotha mention koribo khuisu, ebar jekhini moi Nykaa products order korisilu, eta bostu khube interesting lagise je teunloke agote juntu plastic or bubble wrap to dia ajikali teunloke nidiye. Instead of teunloke ki korise enekwa kagojere teunloke eneke wrapper banai dia hoise, as you can see, which is a good thing because jiman parse teunloke plastic or ব্যবহার to olop komai nise, so definitely it appreciable hoy. But yes, ekhini products to plastic ote hai, but it's okay, kintu teunloke jiman parse komabo khujise, so that is definitely appreciable thing. So first product to hoise, it's from Vega. It's a Vega loofah relaxer, cleanse, scrub and massage. So etu hoise eta scrub, as you can see, juntu loofah junbur usually normal loofah bor thake, junbur netor nishina thake. I don't personally like it because ebor bahut hunkale khuli jay, beya hoy jay. Aru yat best thing to jay apuni yat hat to bhorai lobo pare aru bahut dhunia ke to scrubber sense to ase, so definitely to bhal hoy. So this is the first product. I know it's basic white lagise bostu to okomen, it's more like a cream color hoy, so etu bhal lagise. So this is the first product, and don't worry, jiman khini pricing and all gute khini moi didim, so don't worry about that. So this is the first product, etu moi Vega brand pa hoy. Now let's move on to my second product. So this is my second product and it's a Bella Herbs panty liner. So yeah, etu panty liner hoy Bella pa hoy. So I already okoman khuli saisilu etu bostu, I'll show you. So this things looks like this. As you can see, it's a very small panty liners juntu normal hair use koribo pora jay. So yeah, total 60 ta pads thake. So why I got this, it's because during my menstruation moi mostly menstrual cup use koru, but ketiaba enokwa hoy je okoman leakage ba kiba hor chances thake, ba ketiaba okoman leakage hoy because hui thakote ba kiba tenokwa hobo pare. So tenokwa khetron muk himan hei dangor pads to dorkar nopore, iman hekane moi ajikali pads or iman invest nokoru. But I thought of getting this panty liners because ebur he okoman leakage or kan definitely bhal hoy, and jehetu yat 60 ta ase gotike mur bahut dinor kane choli jabo, so I don't mind getting this. So that's why I got this panty liners. So yeah, total 60 ta ase. So it's from this brand called Bella. So yeah, this is the second product. Nykaa pa moi iman khini bostu order karne keita mane bostu, I guess 5 ta mane ase, and jehetu moi loofah to order korisilu, so I thought why not get this one. It's Nykaa Wanderlust Mediterranean Sea Salt Shower Gel, and eto I guess notun ke teunloke launch korise neki, I have no idea, but maybe asileo sage. Eto 300 ml hoy, ya retail price to is 350, but kiba and offer asile sage. And the best part is it's cruelty free, vegan and paraben free as well. So jiman khini dhoilok jiman parise teunloke toxic elements bur iman use korna aru jehetu vegan and cruelty free hoy, so definitely I appreciate that. And look at this color, isn't it pretty? মই কালাৰটো দেখি খুবেই ভাল লাগিলে, আৰু ইয়াৰ যোনটো স্মেল এণ্ড ফ্ৰেগনেন্স তো হয় ইমান ভাল লাগিছে। ইটস মানে বহুত ফ্ৰেছ, একদম মানে যেন নতুন কিবা এটা নতুনকে ওলাইছে বা বহুত ফ্ৰেছনেছ এটা ফিল হয়। আৰু এইটো ওয়ান্ডাৰলাষ্ট মেডিটেৰেনিয়ান সি সল্টৰ পা মানে যোনটো ইয়াৰ variant to hoy to Mediterranean sea salter hoy. So yeah, definitely bahut varieties ase, apnalike lavender kiba kiba aru bahut tenke florally bahut ase, but I like this one, mane color and all gute khini bhal lagile. I thought of trying this out because ei juntu variant hoy moi agote ketio try kori poa nai, so thought of getting this one. So this is the first product and 300 ml hoy, so definitely ei duta bostu loisu ekelogote definitely use koribo para jabo, so hekane bhabilu shower gel tor logote etu loi lo. So yeah, egita products hoise more third product to. Now let's move on to my fourth product. So etu again same variant hoy, but this time it's a body mist, and
Personally, to be honest guys, মই বহুত strong perfume and all ইমান মই prefer নকৰো because মোৰ actually বহুত মাথা ঘূৰাই হেতু মই বেছি strong perfume মই লব নোৱাৰো হেকাৰণে মই perfume actually ইমান prefer নকৰো but when it comes to body mist I can definitely my body mist to definitely prefer koro because it is lightweight thake and basic time molecule holo iman provision nohoy mu kobole gole and this one is again Wanderlust Mediterranean sea salt or pai banaise and the smell guys honestly guys fragrance to imane bhal ekdom bahut light and fresh mane smell to ahe so definitely I love this one and it's the retail price to it actually 500 hoy but definitely moi kiba I don't know I don't remember exactly jokiman khini pricing asile mo dim kiba offer asile kiba ta down sale soli ase birthday sale soli ase so tetia moi etu homet kinisilo and etu again it's cruelty free and vegan paraben free definitely hekane mo definitely bhabilu etu loi lo so this is the body mist and for the first time ever mo actually Nykaa body mist order koisu agote mo ketia order koi poa nasilo so hekane etu hose next product to eketa variant er hoy now let's move on to my next product Eto again I'm sure apunalke already eto products or kotha jane so I don't have to tell you again and again it's from MKFin Naked Raw and Coffee face mask because in my previous video I mentioned ki more mane face mask hek hoi gosile aru juntu asile I guess more vlog on moi dekhaisilo je more friend eta juntu ei je dibba hordo thake mane sample kit thake hetu moi lagaisilo but thought of getting this one agote moi MKFin or Naked and Coffee face mask to mane iman dangor mai mane kina nai keto invest koranisilu but I personally loved it so that's why I thought of getting this one etelke open korai nai aji moi plan korisu ki logam so this is the next product and it's from MKFin aru etu non tested on animals gotike and SLS free paraben free hoy so hekane bhal hoy so moi hekane bhabilu eta face mask loi lom because etia lahela nijoko pamper kora zoruri hoy so that's why I got this one so to be honest ekita moi products moi Nykaa pa kinisilu so kobole gole moi Nykaa pa pasta product order korisilu kitu jeto MKFin order korisilu so MKFin logot teunlukor definitely sample kit teunluke free die so etu mane sone pe suhaga hoy je for every time so moi ekhini moi scrubbing kit eta paisu etu hoise MKFin Naked and Raw Coffee Scalp Scrub as you can see so it is a sample kit hoy etu moi paisu free te so definitely scalp or kane I thought of trying this one out jodi bhal lage moi definitely in future moi definitely order korim and next sample kit to hoise coffee face scrub it's a tiny one how cute is this look at this etu moi definitely agote moi use korisu nije scrub so definitely I personally love it aru agote jeru try korisu so definitely bhal boli definitely kom apunaloko and next product to hoise MKFin Naked and Raw Coffee body scrub more body scrub etiao ase MKFin moi definitely agoti use korisu so eto sample kit taunlike pothaise so I don't mind at all because jiman khini free bostu pau definitely bhal lage so ekhini bostu hoise Nykaa falor pa jiman khini kobole gole moi 5 ta man bostu order korisilu and yeah etikita hoise total Nykaa pora and now let's move on to my other products and ekhini moi Nykaa pa order korna but ekhini bostu Nykaa to available hoy so moi links definitely di dim apnalike check out koribo pare you know guys like বহুত দিনৰ পৰা I've been trying to jiman paru mane okon makeup to olop makeup products ni komai bole chesta kori asu jodiu moi video kane as I have already mentioned ki video kane moi definitely makeup koru but tar majoto moi chesta koru je daily life on moi jiman par makeup to komai koru so makeup alternatives jiman par moi bistari asilu and finally moi a brand ro kotha gom palo so thought of trying this products so hekane moi kedaman bostu order korilu eto brand tor naam hoise Just Herb আপোনালোকে damn sure Facebook বা কিবা বস্তুত আপোনালোকে definitely ইয়াৰ advertise দেখিছে আৰু ইমানে advertise দেখিলো মানে এইটো products সো ভাবিলো চলো ले ही लेते हैं ट्राई करके देखते हैं सो एटू होइसे Just Herb skin tint medium coverage can you see this so it is Just Herb skin tint hoy it works like a foundation but I'm not saying ki eta super foundation hoy mane eto foundation or eta mane just minimum eta coverage dibole mane daily life or apni use koribole dhorla apni daily basis apnar foundation definitely use koribo mane jay tene hoy eto use koribo pare but honestly guys etalke moi products to bhal se etalke moi try korna ba use korna Just Herbs products or jodi detail review bisare do comment down below moi apnalokor kane eta extra ke video banai dim ei products pur proper review dibole so eto first product hoise skin tint juntu and etor price hoise roba kiman asile it's for piece 1295 yes I know it's expensive okay aru kobale gole products to apanalke as you can see
bottle and packaging looks nice and কবলে গলে বস্তুটো মোৰ এটো শেডটো অৰ্ডাৰ কৰিছো ন্যাচাৰাল এন্ড মই জাস্ট এনে অকমান গালৰ লগাই চাইছিলো অকমান কবলে গলে মুৰছে লাইটাৰ হয় মই বেজ কালাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিছিল বাট ইটস ওকে আফটাৰ এনেকে গুনে ব্লেন্ডেবল হয় সুপাৰ ব্লেন্ডেবল হয় ব্লেন্ড কৰাৰ পিছত ইমান ফিলটো নাহিলে যে বহুত মুৰছে বগা বা কিবা হেতু নাই কিন্তু এইটো 1295 হয় হেতু হিচাপত ইমানটো বস্তু প্ৰডাক্টটো পায় এন্ড ইটস 100% অৰ্গানিক এন্ড কোৱালিটি ফ্ৰী হয় গটিকে ইয়াৰ একো টক্সিক কেমিক্যালস বা হেবোৰ ইউজ কৰা হোৱা নাই which is a good thing because আপুনি ডেইলি লেভেলত আপনি যিমান পাৰে টক্সিক বা এলিমেন্টস পৰা যিমান পাৰে দূৰতে থাকিব বিচাৰে সো হেকাৰণে ভাবিলো মই ট্ৰাই কৰি চাও যদি প্ৰডাক্টটো ভাল হয় মই ডেফিনেটলি ইন ফিউচাৰটো মই ইনভেষ্ট কৰিম আই নো প্ৰাইস ইজ লিটল এক্সপেন্সিভ কিন্তু ধৰক আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যিমানখিনি আপোনাৰ নন টক্সিক বা বস্তুবোৰৰ অকমান প্ৰাইসটো এনেও বেছি হয় বাট ভাবিলো এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰি চাও যদি ভাল লাগে মই ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম সো ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ডিটেইল ৰিভিউ চাব বিচাৰে মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিও বনাব পাৰো এক্সট্ৰাকে সো ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্টটো এইটো আছিল and you know the best part guys যে এইটোৰ প্ৰাইস হৈছে 1295 but when I bought this like এই ওয়েবসাইটৰ কিবা এটা অফাৰ চলি আছিল সো মই ইয়াৰ লগতে আৰু এটা স্কিন টিন মই ফ্ৰীতে পাইছো দুটা স্কিন টিন পালো মই সেম প্ৰাইসত দুটা স্কিন টিন পাইছো সো আৰু কি বিচাৰিম ৰাইট and I love free products guys so 1295 আৰু এইটো 1295 ৰ হয় but মই এটা লগত এটা ফ্ৰী পাইছো so which is a great thing so this is the first product now let's move on to my next it's from again Just Herbs lip and cheek tint aru etur moi advertiser dekhi I'm like okay I have to get this one bahut diner pa sai mane mur lobole mon koisile so hekane lolu moi kobole gole yar duta kinisu etar shade hoise wait let me check so etar shade hoise 07 Rose Coral and the next shade is 05 Soft Nude so moi bhabilu ki ba duta ekeloge loi saw because definitely moi try kori sabo paro can you see the colors মই definitely আপোনাক swatches দেখাম so এটা and again এই যোনটো lip cheek tint হয় এটো 100% organic হয় and chemical free হয় so definitely ভাল হ'ব আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে যেটো organic products and herbs এৰে বনোৱা হৈছে so এটো যোনটো প্ৰাইস হয় এটাতে হৈছে 695 again I feel it's really expensive but ভাবিলো এবাৰ মান ইনভেষ্টমেন্ট কৰি চাও আৰু লগতে কি হল এটা ললে ধৰক 695 পৰে কিন্তু দুটা লওঁতে মই 795 ত পাইছো গতিকে 100 रुपीस এক্সট্ৰা দিহে লবলগীয়া আছে সো আই থট চলো দুটা বস্তু 795 ত পাইছো সো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰি সো আপোনালোকক মই ইয়াৰ কালাৰ খিনি swatches খিনি দেখাম সো এটো যোনটো সফট নিউড হয় আপোনালোকে দেখিছে সফট নিউডৰ কালাৰটো এইটো হয় কেতিয়াবা আপুনি এটো আই শ্যাডো নিচিনাকেও লগাব পাৰে বা blush or like can obviously lip balm nisna ke definitely lagabo pare and next color to hoise Rose Coral it's more like a obviously red nisna hoy aru eto more like a nude so definitely ei duita color moi bhalke sai mele loisu because daily purpose to moi use koribo para jay dholok ei Rose Coral junto hoy ei color to apni blush nisna ke ba keteba eyeshadow nisna lipstick to moi ajikali jeto nude lipstick ke lagai bhal pao so definitely eto nude nisna ke lagabo para jay so that's why I got this too and pigmentation is really good as you can see pigmentation আছে products বহুত creamy matte হয় অকমান বহুত hydrating হয় সো গটিকে দুইটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে and তাৰ লগতে এই যেটো মই কবলে গলে lip cheek tint দুটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল আৰু skin tint এটাই অৰ্ডাৰ কৰিছিল কিন্তু তাৰ লগতে এটা ফ্ৰী পাইছো সো হেতু এটা definitely ভাল বস্তু হিৰ তাৰ লগতে তেওঁলোকে এটা sample products মুলে ফ্ৰী কে পঠাইছে এটো হৈছে nourishing facial massage cream I know it's very very tiny আৰু এটো যে এটা স্যাম্পল প্ৰডাক্ট হয় সো মই এটলকে এটোৰ প্ৰাইস হৈছে 125 ওকে মেবি আই ডোন্ট নো এটো স্যাম্পল প্ৰডাক্ট হয় কি হয় মেবি হবও পাৰে So guys, Just Herbs or pa ei sarita bostu logote sample products to ahisile. Now let's move on to my final two products. And as you have seen my previous video, juntu moi share korisilo more favorite products but tan moi definitely more face wash or kotha share korisilo. Hetu asile Aroma Magic or asile juntu lavender face wash to asile. Hetu dry skin or kane asile. And yes, more season wise more skin or hetu definitely change hoi thake. Aru hetu moi thanda dinot jeta kinsilo more skin to bahut dry feel kore. So hetu homan moi etu kinsilo. But eta gorom ohar loge loge more skin to bahut oily hoy. Etia kobole gole bahut gham almost ulai goise oily bahut hoi goise. So hekarone moi ebar oily skin variant or moi Aroma Magic or neem and tree face oil to moi face wash to moi order korisu. Etu acne control and oil balancing or hoy. Etu oily skin or kane bonwa hoise and your retail price to ene hoise 170 moi kiba combo ke moi duta loisu
আৰু যেহেতু হিটো ফেচ ওয়াশ ধৰি লওক আৰু কেইদিনমানৰ পিছত শেষ হৈ যাব সো দ্যাটস ওয়াই মই ভাবিলো এই ফেচ ওয়াশ দুটা কিনি লম আৰু এটো অয়েলি স্কিনৰ হয় বাবে মই ভাবিলো এটো কিনি লম সো ডেফিনেটলি এটো ট্রাই কৰিবলৈ বাকি আছে এন্ড যিখিনি বস্তু আছে এইখিনি বস্তু আছে এন্ড আই গেস আই এম ডান উইথ দিস হল ডু কমেন্ট ডাউন বিলো আপোনালোকে কোনখিনি প্ৰডাক্টস আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব খুজিছে আৰু লগতে যদি জাস্ট হাৰ্বছৰ প্ৰডাক্টছখিনি যদি proper review চাব বিচাৰিছে please do let me know I will definitely make a video and yes I am done with this video and I hope you love this video if you did then don't forget to like share and subscribe to my channel and I will see you in my next video till then take care and bye